Voilà, Maliens, assalamu alaikum. Abanamakè do Tcherno Ndiaye, couverture média là, dans l'émission Tcherno Décrypte. Puis l'émission Tcherno Décrypte, émission spéciale nous. Agno de fort et Kilewaina. Bagari Togola, allez de Kumi, Apekam Nyemowe Maliao. Bagari Togola Kele de Bukun, Anya Meka Foko, Anga Sharia Barakelao, Yulika Joke, Bagari Togola Wele, Kanyinga Fenjamana, Malian. O sababu bora mɔgɔ dɔw la minnu bɛ yen k'olu fana ye wulikajɔ de kɛ k'a fɔ ko Bakari Togola k'a ye miliyari caman soɲɛ anw ye ko ɲɛɲinikɛlaw ye an fana ye wulikajɔ kɛ ka taa ɲɛɲini maliyɛnw an bɔra a kalama k'a fɔ jaja kuma in ye tiɲɛ de ye o sababu la an fana y'an gɛlɛya maa minnu y'a wulikajɔw kɛ Bakari Togola ko sɔgɔmada in na magistrat tun y'a wele k'a ɲininka préfet minnu bɔra a kama kuma minnu bɔra a kama n'a sɔrɔ tiɲɛ don nkalon don ka se k'a ko dɔn maliyɛnw o nana laban jumɛn na ko jaja Bakari Togola tara n'a ye ka taa a datugu kaso la fɔlɔ yanni ko tɔw ka ban maliyɛnw ko de bɛ dugu kɔnɔ jaja diɲɛlatigɛ la mɔgɔ i tile kɛ cogo o cogo waati dɔ bɛ se a bɛ ban o de y'a to diɲɛlatigɛ la an ka ko sɛbɛ caya an ka sɛbɛ caya an ka ko kɔnɔ an ka ɲumankɛ fana caya an ka ko kɔnɔ maliyɛnw ko o ko bɛ yen ko daminɛ b'a la laban b'a la n'a bɛ laban a ka laban ɲuman na ni kunkɔrɔta la o de ka fisa ni ko bɛɛ ye Bakari Togola ka ko in maa minnu bɛ yen k'olu ye wulikajɔ kɛ ka plainte déposer ka bɔ ni sujet in ye k'a fɔ ko zonbarabaw de bɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ ka maliyɛnw joli min a waati kuma caman fɔra an y'a ye k'a fɔ Mamadu Sɛnsi Kulibali ani ka fara professeur Clément Dembélé kan olu tun ye wulikajɔ kɛ ka dɔ tɔgɔ fɔ wulikajɔw daminɛna kuma wɛrɛw fɔra a la an ma bali foyi la an tulo bɛ Bakari Togola fana ta la jaja ka hakililata de bɔra olu la o sababu la n fana ye n gɛlɛya cogo nasugu bɛɛ la ka professeur Clément wele ka na kana nga plateau ka nga ɲininka ko in ɲɛɲɛ bɛɛ la k'a bɛɛ dɔn ko in yɛrɛ kɛra cogo mun na u ye wulikajɔ kɛ cogo mun na aw ni ne an ka se k'o faamuya mɛ n ɲɛsi professeur ma fɔlɔ k'a fo yanni n ka sigi ka na kuma tɔ kɔnɔ professeur salamu alaikum somɔgɔw bɛ di k'a basi t'i la voilà donc professeur e de ye président ye PCC président de ye n'o ye plateforme pour la lutte contre la corruption et le chômage au Mali o ɲɛmɔgɔ de ye donc ni wele i nana nga wele lamɛ a diyara n ye n b'i fo k'i wale ɲuman dɔn donc foli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an ka ɲɛmɔgɔw ma yan'an ka don émission bakuruba kɔnɔ. Merci monsieur Ndiaye va dɔ bi nin donba dɔ ye Mali kɔnɔ an bɛ foli bila ouverture média a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ tulo b'i la ka foli bila aw yɛrɛ ma aw bɛ wulikajɔ min na jamana kɔnɔ sabu an y'o de fɔ si hakɛ tɛ baara kɛcogo ɲuman de don kosɛbɛ. hali n'a sɔrɔ a ye denmisɛn ye a ka télévision so dayɛlɛ a ma mɛn a bɛ baara min kɛ cogo don ni mɔgɔw b'a suit o b'a to bɛɛ n'a danbaw kan bi a lajɛlen don ka tɛmɛ télévision caman kan a ka kumaw u sɛgɛsɛgɛlen don kosɛbɛ tiɲɛw o dɔnnen don hali n'a bɛ kuma n'a ma kuma min a kisɛ sɔrɔ a bɛ tɔgɔ b'a fɔ min ma ko conditionnel a b'a bila lala kɔnɔ an b'a bila lala o ye tiɲɛ o la an bɛ foli bila aw ma sabu an y'o de fɔ jogo bɛɛ bɛ se ka y'an na fɛn bɛɛ bɛ se ka fɔ an ma mais an bɛ santé kɔni tigɛ Mali ko la kosɛbɛ i bɛ se k'a fɔ Ndiaye k'a fɔ Clément ko man di ye ou bien Clément i bɛ cogo min na o man di ye vie privée Clément bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan mais Mali ko la aw b'a kɛ cogo min na ne yɛrɛ bɛ ten ne bɛ sa ne bɛ kuma kelen min fɔ Mali ko la n'a kuma kɛra nkalon ye Mali ko kuma ne b'a haramu fo ka san datugu a la sabu ne bɛ fɛn fɛn fɔ Mali ko la diɲɛ bɛ wuli ni dugukolo bɛ meleke a tɛ soso a tɛ tɛmɛ o kan parce que nkalon haramuyalen don an da Mali ko kuma na kosɛbɛ n'an bɛ min fɔ dɔrɔn an b'an farati an ka fɔtaw la n'an bɛ min fɔ an bɛ bonya don a kɔnɔna la donc k'aw fo o baara kɔnɔna la sabu aw ma anw kɔnɔ walasa k'o cogo ta a y'a dɔn k'a fɔ journalisiya bɛ kɛ ni danbe ye journalisiya bɛ kɛ ni yɛrɛdɔn ye kunnafoni ka kun lafɔniya o tɛ se ka kɛ nkalon ma donc k'aw fo k'aw lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo. merci Clément Dembélé b'i yɛrɛ fo donc Clément ka foli tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ maliyɛnw yanni an ka don ɲininkali bakuruba kɔnɔ bi ta sigilen don Bakari Togola de ka maliyɛnw an bɛ segin a kan Bakari Togola k'u taara datugu nin waati in na kuma caman fɔra olu bɛɛ tɛ bɔ ne da kɔnɔ dɛ Clément bɛ yan n bɛna ɲininka a la a bɛna jaabi bɛɛ fɔ an ye an ka faamuyali sɔrɔ a la yanni an ka s'o ma n bɛ émission daminɛ maliyɛnw n y'o de fɔ n ka kuma la n fana kɛlen don ka wulikajɔ dɔ sabati a bɛ semaine kelen bɔ n m'a dabila a ɲɛmaa minnu bɛ yen k'u tulo bɛ n na u ɲɛ bɛ n na cɔrɔ ma segin kɔ dɛ maliyɛnw ko bɛ dugu kɔnɔ ne ye jɔn tɔgɔ ta lundi tɛmɛnen n'o ye Bougadari Doumbia maliyɛnw bɛ segin a kan Bougadari Doumbia ale de ye directeur ye DNCC directeur bɛ ale
direction nationale du commerce, de la consommation et de la concurrence au Mali. Maliens au Niambo de Bouadari Doumbia. Maliens Dja Bouadari Doumbia Jolente à Joyorola. Anye Cheko Kumake Obliga Joke. Ko Shobika Dom Mali Kono, Ubika Dunaï Kasro. Arrêté interministériel de Boraka a interdit à Canada de Jamala Kono. Ko c'est une interdiction absolue. Na Dona Nafika Dondrogudi. Anye Obliga Joke. Kunu ni caméra ta nyo de fonga kuma na andu na suku kono la kata shenye ngamba ya nyena Maliens jaja ko shen be aramasi udu na suku kono la we shen be chi yana ngasi ko victoire de ayara taras boutique do kono bisiki kuma ka shedama do kumbe no ne dona mbora jaja chero kumene ko mbora mo mitanga cameraman no yali nga donna na soro we shen be che boutique ko ako do dona ka shen be ke mobile kono kata o fierté de o victoire de ngamba bande Maliens ko bitu kono Bougadari Doumbia ininga mwo DNCC mwo abbe klubena ko jaja ko malo afra ko malo mun fana ka do jamana kono o malo yamana da talero ko ka do malo do bi boko fana la ka do sharia jenano yi me Maliens jaja ko Bougadari Doumbia malo mun fana bi do akeme ka mwo damaro de suwandi mun bi malo e fere olu fere baw bi million chama de shuru Bougadari Doumbia ka wallahi Maliens mi ka mun voye kingabu mina dossier ta Bougadari ille bi nyogona wallahi mi nyogona ambi ni dossier fana ta Maliens maloko yi amba sama foka sa dana mama bi amaloko koro ka Maliens jolimi ka bingani ke ko mbe ka man ka sharia kono fiu amba befo kene kono ya ami tamoka o temere ko fe ka boy yana nga do nga nyingali tengu Clément Damelila Maliens bi foli la se joli mo fo o ministre de la justice no e Malik Coulibaly ni o de fo ngo bubu si se ka gouvernement kono na mi se ka tare fo ministre Damado ba kono mun joro ka bu kosebe ulu ministre ni foli ka kan o ministre Damado ndu yu chesi wallahi jamana bi bonno wala ka sababu ko wi wa Ibrahim Boubacar Keita naka fanga baraka o bi kuna wolo soro ka sababu ke wi jamana ti joni fuwa yayi jamana ti joni jito yayi jamana bi joni kinyefo ani chesri ko de bi jamana bonno wala fen Damado be nyo fonga kuma la tant que o makela ga bo jamana kono no e corruption wallahi an impunité Maliens jamana ti se ka taye fo ka dinya wi on bi Malik Coulibaly fo a Coulibaly masasi donso Malik ede dangalay Malik ye chebaye bi fo Maliens jaja ngora mun fana kalama yani nga do nyingali bakuru ba kono alibi Malik Coulibaly nga wuli ka jola ko ja Malik badi kwama a Coulibaly nga nyengini na nyome a badi ko Malik nyame kimina do sharia barawla no justice Malik ne bi kuma kelen vie yene dende billahi ni ya do kiti se ka sharia tige ka fantam nyedici ka sharia tige ala ko aka tige chugo muna billahi ni dona sharia barakalla bi danga ne ka danga bisima yani nga saya donche Maliens ko Malik fana de o len ta bay ko le ba i daga sunko billahi e kuma mu bo ne bi fere ka sa fantam de la nga sharia yi mu ye Malik kono na ko ne ka sharia barake sira nyuma ka billahi ne bamba ke bi kuma kan batu wa ayni ni banyina ma debi jamana in kono mun be ku bi se ka conseil nyina ma du wa wa denyina ma nu mana ba menu tega fly tanke o barka bi ko o duwo bi ko ki alaja ka jamana de mu so jali sharia nyumani ka fantam nyeti che ala ti se ka bo e kokoro yeli ka sa do je Maliki on bi soutenir an bi ko wa mi duwo ki fana ibi bara mun e che sira la re jamana in bi aw bula khalifa be ala la khalifa be kira la khalifa be aw la re donc amaw fu ka wala nyimon don la o ko fe ami kasonge fala fo ulu mun bana wuli ka joke ka kasonge na ka mo be fo ulu mun ngema ku chesrin na kosobe jamana do ma fuli bawe Maliens bi PCC mo fo no nyem go reflea plateforme mun be na sigle do ka yuru ko kala ka bo jamana kono ani ka barande ya ko fana kala ka bo jamana kono ko lu kalinka de ye ulu ye plateforme de sigi wala sa Maliens ka se ka lafia soro wa Maliens ka bi lafia soro re na ko lafia tinye fo aw ka faruka aku debe ba ma ka kala ni vasuye beka na faraka sabula faso jolo anyama be kerefe Bakari Togola de ka ko be bi Maliens amina nyinga bela ulu de Bakari Togola interpellé ka foka e détournement ke ko milliard chama Maliens mu be ka rek fo ma di kulo la fiu professeur somgo be mi se di fol ka tuguni e Bakari Togola minena bi anya me ka datura o aw mu ne wuri ka joke aw de plainte déposer Bakari Togola kama ko zumbara badama do be ulu de mineni ka kanga datu ko sona mais mu yauta se Bakari Togola ma ya ba tudu me ko Bakari Togola zumbara bay. OK, merci bien monsieur Ndiaye. Avant nga kuma de bimina kuma do fa be bari ko jamana
Et mais foli fɔlɔ se Ibrahim Boubacar Keïta. Ibeka a tulo b'i la manden masa. Ibeka de ko a ka mandat filanan k'a b'a kɛ yugu kɛlɛ kama ani denmisɛnw kama. A y'a fɔ. Ibeka de ko Mali jeunes kɔni ka droit to yen. Kosɛbɛ. N'a droit bɛ sɔrɔ yɔrɔ min na o ka taa élection de kɛ. Ibeka de fɛnɛ ale de ko yugu tɛ ban Mali kɔnɔ ko f'a kɛlɛ ka kɛ. O ye tiɲɛ. Donc ni mɔgɔ y'an bila kɛlɛ la Ibeka de y'an bila kɛlɛ la. Donc an b'a fo a fɔra sira o sira fɛ ko dɔ kɔni bɛ sɔn a ma bi an ka fɔ k'a ni ce k'a Keïta a y'an bila k'an ka kɛlɛ min kɛ walasa ka yugu kɛlɛ hali n'ale tɛ se anw b'a kɛ hali n'a tɛ se anw b'a kɛ sabu ale de ko fo jeunes ka wuli k'u ka droit réclamer ale ko filɛ ko fo yugu ka kɛlɛ ka ban Mali kɔnɔ wa k'a tɛ ban ni kɛlɛ tɛ donc an bɛ an jija cogo sugu bɛɛ la hɔrɔnya kɔnɔna la k'o foli bila. A filanan i ye foli bila Mamudu Kasoge. Mamudu Kasoge le procureur anti-corruption a b'a fo kosɛbɛ parce que n jɛ ni kɛlɛ ninnu ni mɛn n'i tɛ cɛ jɔlen a ma nɔgɔn kosɛbɛ ni i ta t'i ni a ma nɔgɔn walahi f'i ka jɛ ko caman kɔ i bɛ jɛ nafolo kɔ i bɛ jɛ lafiya kɔ i bɛ jɛ damu kɔ ka kɛlɛ kɛ u b'a fɔ o ma ko le sacrifice de soi o tɛ da ye quoi o tɛ da ye a ko ka ca a bɛɛ tɛ mɔgɔ fɛ quoi a ma nɔgɔn bilahi n diya ye ne b'a kɔnɔ ne b'a dɔn a ma nɔgɔn i bɛ jɛ fɛn caman de kɔ donc an bɛ Kasoge fo a nana tile 45 a ye Bakari Togola minɛ baara min ma kɛ Mali kɔnɔ san 60 a y'a kɛ tile 45 n'a a tiɲɛna sini an b'o fɔ nka bi a bɛ bɛn. C'est ni yɛrɛ wolodenw ye baara kɛ an b'u tanu an kana to mɔgɔ salen kɔ k'u tanu wallahi a man ɲi nka bɛɛ tɛ médaille ye quoi an k'a fɔ dɔw ye k'i ka ɲi ne de bɛ to k'a fɔ ko Mali juge man ɲi Mali procureur man ɲi maintenant Mali juge bɛɛ an b'u fo bi u bɛɛ ka kɛ Kasoge ɲɔgɔnna ye wallahi procureur bɛɛ ka kɛ Kasoge ɲɔgɔnna ye u ka tugu Maliki Kulibali ka hakilina kɔ mais n bɛ Maliki fo kosɛbɛ pourquoi parce que Maliki ye ne yɛrɛ bonya wallahi Maliki ye ne wele f'a ka bureau kɔnɔ. A ye wele f'a ka bureau kɔnɔ. Jɛ Maliki ye ne wele f'a ka. O kɛra don jumɛn? A tɛ tɛmɛ tile 20 kan a tɛ tile 20 kɔ. Ministre Maliki a ko procès an bɛ to ka message ci ɲɔgɔn ma tɛ kuma bɛɛ n'a fɔ don quoi. Wallahi. A ko procès b'i encouragé kuma bɛɛ i bɛ fɛn min na a bɛ message ci ɲɔgɔn ma a mɛnna a ko n bɛ fɛ i kana fɔ n ye mun bɛ k'i bila nin baara in na ko Maliki m'a kɛ dɔrɔn parce que Mali ka juru b'an na ko Mali ka juru bɛ ne yɛrɛ la. Maliki yɛrɛ ko ten. Maliki ko ten. A ko mais jɔn bɛ k'i bila nin baara la n ko Maliki ne fa bɛ sa don min na a sara bonjour u y'a bɔ dilan de kan ko parce que a ma 200 sara o 200 tun bɛ yugu de di u y'a bɔ dilan de kan ne fa sara ne disi sanfɛ ne kɛrɛfɛ an bɛ dugu ma kɛrɛfɛlanin na u nana tuguni k'an ka bɔ couloir kɔnɔ k'u ka taa kɔfɛlanin na ne fa sara n bolo yen ne fa satɔ k'a ko Kilema yugu de ye nin s'a ma fo k'i sa kana kɛlɛ dabila ko ne bɛ taa ko la ko ne ma a ko ne yɛrɛ filɛ ba ye kangari da n ye a ko an ka taa yugu bɛ ban don la. Donc Maliki de ye nin f'i ye. Maliki ale fa bɛ sa don min na u y'a gɛn ka bɔ ne de fa bɛ sa don min na e yɛrɛ fa ne fa ok o ye ne de fa bɔ dilan kan ko parce que a ma wari di c'est pas officiel mɔgɔw tun b'u den de k'o di Maliki ko a ko ne yɛrɛ ka musokɔrɔba ye kangari min da ye a ko n bɛ sa o sira kan n ko Maliki a ko han n ko i ka baara kɛ n'i bɔra ministère la don min na n'u k'i bɔ ministère la don min na k'i to baara in na an y'an kale Maliki mɔgɔ min y'i bɔ ministère la an b'o bɔ fanga la hali n'an bɛɛ bɛ sa wallahi i tɛ bɔ a la tant qu'il tilennen don i bɛ to a la tant qu'a tilen bɛ ko mais Maliki n bɛ min f'i ye dɔrɔn a ma nɔgɔn e ma cogo min na a ma nɔgɔn ne ma ten n taatɔ y'o fɔ a ye ko mais Maliki ni wulu b'i kɔfɛ ka wo ci ka n'i kɔfilɛ dɛ kosɛbɛ ni wulu b'i kɔfɛ ka wo ci ka n'i kɔfilɛ parce que maninfin ka fisa ni wulu ye ka n'i kɔfilɛ wulu la taa ɲɛfɛ continue i ka baara fɛ a ko a bɛ baara min na a bɛ ka plainte min déposer a ko i bɛ tile damadɔni di yan dɔrɔn a ko bɛ ɲɛnabɔ ne taara Maliki y'o f'i ye maintenant ko nana cogo di Maliyɛnw tulo b'i la APECAM ka procès tɛ parce que n y'a ye bi bɛɛ bɛ k'a fɔ président de l'APECAM ko ma Bakari Togola tɛ se kaso la et société dɔ de bɛ yen confédération dɔ de bɛ yen jɛkuluba dɔ de bɛ yen o fana bɛ yen Bakari Togola y'o fana président ye o ye jumɛn ye o tɔgɔ
CSCPC, c'est-à-dire Confédération des sociétés coopératives des producteurs de coton du Mali. Mali Sénégal fait un fait n'a de quoi Sénégal. Mali kono. Olu be farala nyonga. Kake jakulubai village là, kabo village là kata commune na kata cercle là, kabo cercle là ta région là, kabo région là kake Mali Confédération banani, olu farala nyonga. Secteur banani olu farala nyonga Confédération ba, bakar tout la bol fina nyama. Mais fika fam parce que niko apekam ali mangolo ferlo ba kono. Mais par tout la minena kori zoyan là. Kori zoyan, kori zo. Ayi kori sino de kan na fulutu. Abe be ma million nani ali ma mali ba kemeli 4 millions 500 000. Aw le ga war paysan. Mais aw yo do chukudi. Ah do to mina mina. Association do ba ko. Ton chama ba ko. Oton ma do re silama ka fo aywa. Anya me ko war be ga di ama. CMDT fait. Bala to la ka ton nyum ko ndon. Awo munu be ton ko parce que ton chama le fra non. Ka ke coopérative ka ke confédération. Olu do de silama ali sa me kuma ni fait. Il mani kado na la sam mo. Lu ko ko mo bina. Deuxième wala bulu mais comme ni ma fin ban folo. Non do be olu fina bulu. O ka girina me da mi foye. Ah, olu fina na le no. Olu be na refi o tina ne fi 500. Ne mo ko am to le fi. Il man nakaw. Olu fina na kunna ni papier do e. O fina ba to la ko kuma. Ala ka ke here. Mais ay hera do mali glam ma de sera. Ni be hera. To le be sa ka so la ta be glam. O fina hera do e. Kosobo. À quoi on a trop dit? On est en saisie pour moi, on a plateforme saisie. Bon, en me fait, à quoi qu'on y ait en dunal. Parce que CMDT a informé qu'à fort, ça on s'en le milliard flan, là, c'est milliard ça va mal. On lui dit Confédération des sociétés coopérativement. Voilà ça, c'est qu'à coûter couiller, c'est qu'à Sénégal, nous le connaissons pour la donner. Là, on faut information. Pour former, nous calam, voilà que tout là. Ani ka subvention do duma mi to, o be sene mi ke ko sene mi go be lafiya o ska bonno wala nay. CMDT mo go de ti. CMDT mo go di 100. Milliard joy. Milliard fla ani kla kata si milliard sabam 100. Mais afra kam ni ko depuis 2007 à la mele. Depuis 2007. Ko wali mi me dawma. Amani me doni soro. Mo la wa ki me mo la million kele o di doma. Mais afra yana ko milliard ni afra nyonga kapta fu milliard mo wan ko la. Professeur au Sénégal aussi. Milliard moins comme madame. 1000 dirhams donc moi la wata mi di doma, moi la wata mi di doma. Mais milliard ko ana kunta do ko be diama. Ah, nous ko do. Là il nous faut. Nous même ka pour ko c'est parce que abaka chouel ko li ko mari la ko. Ni afam ko wana no la. O mais o chéri jona o sa bamba jona. Oko en chéri Bagatola avec un paracala d'obi. On va calmer. Mais on doit y aller quand on a Bagatola. Moi, ben à faute de nos biens, c'est gagné fort. On a bien fort parce que, moi, on a télé là, on a ma précision dit. Mais comme il compte à la système, c'est gagné fort. On a bien fort. Après, moi, on club là, on y est là. Ah, il y a ligue. Ou quand on va au foyer. Bagatola avec un trésorier. Avec un trésorier, mais on va bon coup. Au Bagatola, ben mon soutien. Ah, ben mon soutien de ta câble. Ah, comme ça, on va en grammer dans mon université. Avec un trésorier. Voilà. Maintenant, le trésorier, Bagatola, on a un coordinateur, on a un directeur administratif et financier. On a trois drame. Maintenant, on a un café, on a deux qui là, qui tient à Galonga, on a fait un banibé, café, on a un double, il est tout qui ama. Oui, c'est mon chama, kakarde, café, on a fait un toque, à l'autre bébé, faut la toque. Avec Aïsé ka kouke ka pan okuna ka ta war labo ka soro amasa la lo ka kanga sara ola o foranyana ano e noy ano tikere noy le ko ngo fo na ka noy mo bo maintenant na plainte déposé il to be yala jawala mais amé fait ka fin foyer mi wuli bale patron ka plainte te ka fo ka accusation ke am ta dénonciation de ka c'est que ani bora ni kala mani fin mai am ta di procureur ma ko procureur ka ngeni ka kena ko ngo ngo on mais yana ngo ke ki todi ka ko gelea an be fe andika nyoye ne dika nyoye pour que ka se ka kina golo pour que ki yere jia ka bokula kosobe o to ko Fajala Coulibaly si ça me to ko fo Fajala Coulibaly directeur administratif et financier de la Confédération des sociétés coopératives de producteurs de
coton au Mali. Fadjara Koulibaly. Allahu Akbar. Bakar Togola a licencié. Comment on a tourné ne me contacte là. Bakar a licencié quand il a parce que abala ka jo Bakar n'a ka hereche aka war tatache. Merci. Et puis avec l'information nous dit en moi, il y a un gars qui a beaucoup avec comment on a l'homme la vie. Bakar a licencié. Avant que Bakar Kamil, Bakar a licencié. Quand il y a un gars qui a la parole la vie. Allahu Akbar. Donc là comment on a ça. Mais quand fait fort malon y en a bi. Mais claque à bec d'affaire, à Wilbali, à l'être mountia Bralima, Bali électrique Jabi, Bali Tcheganimke, Tché doublement Mundoma, prévu Moumi Angoulou, à n'en y fait de Troumna, mais claque à bête en bas d'ouverture médialement. Ni mon mien au social travail. Au café d'affaire du boulot. Bête, mais claque comment ça m'a bête à dire au moins ouverture média. Amoureux Parce que nous disons qu'à comment faut qu'à la boîte là, faut que même la nuit pas trop la mine. Donc comme si ça minali qu'elle a, am c'est comment. Nous tenions fois Afrique Bouga. Mon bras trop là. Dans 2 mois, tu as un flag. Mon bras trop la bête d'eau. La fois Afrique, on a des balles là. Ah, ben, mais elle est où là? Comme on bras trop là. Même à Wati, c'est qu'à ta commande, on a un plaintif déposé. Ou un plaintif de bras de pied. Ça vous plaît, vous, Bambolo, ou Liban là, vous bras trop là, milliards de mois, ça va jouer. Et Mougan, ça va? Milliards de mois. On y a même comme milliards de mois. Milliards de mois, ça va par là. Milliards de mois, ça va jouer. Allah Akbar. Milliards de mois, ça va. Hein? Maintenant, il y a des documents nous sortent. Documents nous sortent les. On sort là, on sort à 7 francs non. On sort à là tu n'as qu'à sort Kasugi, Mimesa, Mamoudou Kasugi, allez voir à ma procureur de francs. Il y a 7 caractères, plein de dénonciations blacata. Quand faut, on me fait quoi une séquence, quand tu as là, on sort procureur de la maman. Anya y ko jabi manajuna, on sort à la lettre la boucherie ka nyangili ke ka fo anye plenty do fente ka bo ala o kra lendi encore yalo ka sende ni maliki no ne tra fo maliki ka birola ministère la maliki Koulibaly le ministre de la justice kata maliki ka birola en kumana no so ka fo maliki ka fo ko Clément ne be engagement di oma ni ko abe nyena bo ka ba mais pôle économique be aka enquête la ka ba bebe ka enquête ke no so abe ka mi fo ko tiero bakar to la ma musa maloni na mi fo ni tiete a fele be don mais comme on a ka barake ba a to justice ka barake mais a même il a fait droit da justice la da mali juge do la bete koulé bete humain mais ni fait mi be mali il ma ka ke mali justice be ka il ma ka nya ka ta fait donc to ya barake abna chena do mali ke ni fi mali Koulibaly ko ya tete mo au kele kunu 14h o kuma ti go ka to kana fo ni mo ba do nu be mineli ke de wele ke ka fo na ko donc ko o klalo ka barala ordonnance dira na tamini bo be min fo ni amnali ko konna la yani jugement ya parce que ba to la te ka sura fo la wa tu ya da garde à vue la garde à vue ko le kui la so ka sikasike ke a te ka sura ay jiko sur ma à 8h Kouba a présenté au frère 19h wati Kouba a présenté juge là quand sur ka ya ni juge fait juge à la détention la provisoire là ka marai parce que non ya ni ko ka ba ni juge le ba donc ka fo na le ba la na ta do be na ba maraka tila ke mi ka tila ka da ka enquête to la ba amu woro la parce que a te ka sur la flo parce que juge mama ba fo mo be ka sur la non sur la juge là mais a te ka sur la flo mais moi me mi fi comme me bora to la dara parce que ma chama fora ama fo ne ko nyana me ma chama fora a tsaka do kasola mo ko tema ko no me tsaka do kasola no fie bi mo ko tema ko no bi mali ko na kala ni bi la ki tsaka do kasola be ko bi ko mali ko na o bana pew be be saka do inyebe mo ko la ko e malien fama fara fantaka ni mi e malon ta du be ki sikina be do kasola donc ba ira ki ko boranye c'est fini. C'est l'impunité à sera dans combat qui est fait de voir à Pana. Tout le monde a wasso, combat qui est fait de voir les signes. Anna qui traite tête là, un petit mot fait qui nous cache là. On ne peut pas dire. À la cause. Voyez, Michel est là. Il est malin, t'as Michel là. Donc, nous commis là, ni Mali Sénégal, mon million nani, ani mon roi qui met, nous le café, habita ben, 100 ans qu'on a là. Million flankla au hacker. Même si ça le dit, juin kalo clé woro. Quand c'est juin kalo clé flama. Nina. Juin kalo mi te mena encore un. Y'a kalo sabai. Quand c'est juin kalo clé flama. Par trop laïe,
million kemenani and million bioro awre labo bende yakon million joli million kemenani and million bioro awre labo bende yakon na me wari ndata e attaque me ba ka dora meti wani na nya fi on mali Sénégal ko wa mais aw yo fana don tugoti ama don parce que il va relever de compte là il va sur wari bora en espèce wari bora kumina to laje il va sur kuma ke donc wari be afra ne ko climat ni bigi diri ma drone i kan jey drone to ko sibaka mais gram ga bigi la ni mbay jey to ko sibaka bigi dale fle ni ne bigi tay nana mo na so bigi tia bigi tunna ne tun drone bien ne drone bi sa bigi ta atali ko di be ne drone go bigi tunna mais en jey e to ma sebe e mo go manya ne mu ne ke bigi la ani ngali kele ne fere kala mi ti bigi du o wa fo ma ko yugo ali shweni dans un bon niveau de la vie. Ici, il faut voir tout la coula. Oui, oui, c'est que la coton plutôt que ça. Affaire flanambi. Et affaire où est Mundeni? On va jouer nini. Oui, tu m'as affaire flanambi, on va faire un faux usage de fou. Baba Berti. Oui, c'est MDT, n'y a pas de sans ça, mi est engrais. Au hacker de l'Europe, au 10 Sénégal, on m'a quoi de Sénégal. C'est MDT, bah, tout m'a subventionné. Quand on va appeler la subventionner. Au coopérative qui est une coopérative qui est atrophiée, Confédération et des sociétés coopératives et des producteurs du coton du Mali, avec du ouléma. C'est-à-dire engrais est tagadi ouléma. Engrais est tagadi ouléma. Voilà ce qu'on va corriger. Quoi corriger? Quand il y a Mali engrais, il y a quoi de foutre avec deux ouléma. On va faire un requênaille, mais avec du quoi de cochon. Voilà, c'est qu'il y a du corriger, c'est qu'il y a du watroumina avec fait. Maintenant, pour que ça soit quarry, ça soit engrais nabo. Et opérateur de Rokela d'Olivier, nous n'avons engrais coulé, engrais kuntai. Nous n'avons pas tout là benana. Nous t'avons autant hakela. Mais engrais moula, engrais main. Engrais main. Ah main. Engrais nabo kunte et quarry yale. Maintenant, vous benaka à Foko, vous voir la possibilité de quoi. Baba Berti moué. Moi, mino a katika kele na fulokola. Ni ko kibe war la bo ba se kese ate so shwe ko no ko shwe o mandai quoi ate so la quoi be ba do ni maintenant na ko ko ri na bo e engrais na bo bo berte ni maso bar to la kibera misina ama oye aye baba berte ka ceinture imité ko la di c'est dit fait mi yere ti ka ke ni ya ke ta ka so la baga to la de OK baba joni Baba Berti, c'est MDT PDG. Ko ka ceinture la digi. Ko la digi. Ka ale bon glan ere. Ko la digi. C'est ngo ko ko lo ko. Ayo fana don jogo di clément. Ako journaliste ko nyini non. O le tra MDT ko na ko se meta ko ira na ko fini dona. Ta fleni. Journaliste do la sam. Mais ouais amé Alexis Kalamberi fouyan. Alexis Kalamberi. Amba fu ko se ba passer. Ni dikela ba ro afina joro pa ken ko ina. Aye kuna foni chama di kuina ama plenty do oro la de o tan ko yere o fene o se o Baba Berti ka plenty o semde ka plenty donc Baba Berti fene plenty do la Baba Berti fene ka plenty a plenty ka kere aye donc on droit ka plenty aye on droit tati on droit ka ko ma to bari minana il faut que parce que moi si ka ko briefing ta ka brilati on balay mais woro balale plenty do na woro balale on droit tere a tiara de oui jakira bolo baray a tiara de on droit tati oui en tant que dénonciation Baba Berti fene plenty do CMDT to la do ra fene ya do ali mo ganza do ka plenty bi akoi nga chalo wi jitimanga ko on yi jama kulu bay on to tara ko la ko sebe non te ngore ko tama tabi maintenant Baba Berti a la ceinture imité sebe nana sisa ko ka war la ko sebe mina le fi ay sebe la ja ay ka fo ceinture mbe sebe no ta ka ceinture ay ko nyini ka ko nyini donner ale ka ceinture ta o ile ma ko ke papier ka commande ke ka fo ko milari ha ke ko labo atara se que atara so bakar to la de o fle ceinture ile ma ko falsifier o ke bon kan ka ko contrat là o signer ka bonne commande là o signer ka papier be là o pampeo ka ta ko ceinture to ko wala CMDT fana woti voilà donc au cours de travail Baba de travail aye ka fo ja wari mi ka bo ale to la ale ka ceinture ta la o fene tra plein de
Faux usage de faux, abus de confiance, escroquerie, délinquance financière, à quoi Baba Berté, Chara Karamori, avec trois les Karamori, c'est constitutionnaliste. Donc, nous payons les farlanions en 600. Pour l'économie qui a fait ça, parce qu'on a enquêté là. Oui, ah, vous les donnez là, comment vous l'avez pu amener à ma mère, à la morale là, quand il y a beaucoup qu'elle a fait, l'immigration de là, quand il y a la morale, ou pas, il faut être à la morale, ou faut être non. Bon, à what is comment il va tuer, parce que Chara trouve la café, il y a comment à tuer. On a pour la au dragon, au fond, à pas tuer. On m'a parlé là, donc il veut tout Chara quoi faire. Faut que nous soyons là quand la donnia, les gars, avant les malins, toga, donc on est à la donnia. Faut aïwa ko fero na yani régler amantike daka mais l'idée ni a ko damné ama fo be na dron ne Clément fo itene ba to la jega na ga na ma siga ala ma diga antike di nyoma ajuga ti kono ajuga fo itene kono ay ma don taminta ni siga mi kele mala kay ma don tata siga mi kele mala a tiena ko nga bangezo ma mi fo dron ndali ma justice la mali famo ou kana fo bu senen ko la nyamakala shi kana fo be wuli ka deliken na dire nyamgo shi kana fo be wuli ka deliken ka ke ala kama ka ku gogolo ko son u ku da bo ni kelenina u ka do ma fo lara o be saka tu jo ala nyoko ala mi ngu shishi mo te deliken shi ko la de horo ta ke nyamakala ta ke dire nyamgo ta ke duti ta ke so wani kuma do manta don kelo gelo la famille fondatrice ko lu na wuli ka ta delila ko u sezira ku ta delike famille fondatrice tout la ko minya la ko wata brama tule wato shugo nyana bo kan mitui usomgo do salam ko to do uka kala kamo ko to ko nyini ala ku de mola me mi shuru ko ku simbala anga bunya bari ku kan me mali war le duna bo ko war ma duna bo mo ko tsi bo do yi mali si bo mali le war duna mali no war duna afra ko mali no war bo mo ko warte chedu do famille fondatrice ka kuma tala ko tui ko fu guda tala ere ko tradi mo nyamakalo de do uka kala kama u fo mu mo ko mami ko kana kere tamante nyamakala do ka be déliqué chez ko la ame nyamakala do be déliqué na so ko jode be ko la ni ko mi misala ka mais be ka na flo tale an do ne be ka ke ka ta ngolay Sénégal do ne be ka ta sasara Sénégal do ne be ka ta ni muruba so mo ko bla fini sun ko la Sénégal do ne be ka tu ila fugaji la jigo budu Sénégal do ne be ka aba keto ka no ire fere wala sa tu fo bolo Sénégal do ne be brique gauche la Algérie no ka na flo duna na flo ko na flo bo njay wallahi ni ma be deli ko la billahi i bolo terila bolo terila ala ti nya da kila Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi wichi ni kenen ka me wole be Ibrahim ko kita to bar to la ya to tien pa le terke ko be ka ko ka te bar la ko be ka ta la ko be ka ko fu te bar so anye be ka wole sunyata to la le ko ka bora sunyata la ko sunyata modelo anta do ko sunyata shi ko be do jamfa ni na mala anta do ni sunyata ku mali jamfa ku ga fa utike wallahi ni sunyata make yera wole billahi mali ampi du mali kutesi anya wole ni sunyata yi be ka ko ka le islameli anya wole ni kila mawari ka wole ni alquran e bayi akake ala kama aka deme ke wala sta ni ko inchena balonga point kona mali shelu ko kuma fe ka fo ibe ka la rumi dimalo ma lara le ti jo ala ni quran on na be kiri ayam mara to mina aka ko koson o ala mi na dale mula kata aka ni ko ngi aka intervenir o tronte aka pression bla wala sta chena balonga point kona wallahi ko shikala dediken ma kelente mo million flata du mali kono bi ma kelente mo mo anta du mali kono bi apana pew to bra tola ko affaire fleni aye baba betra ceinture mi falsifié au bala anaye confédération des sociétés coton culture nous avons ko CCPC ayo mi o lu wali mi dun nous o la ñu kono o lu le fala ñonga ko plein de tchachia donc halala do be jamana ko sa procureur Mamadou Kasouge bola anale fle klepi na ntu ay tika la baraka ame maliki fo ay tika la baraka donc ko maliki ni parce que mo fla be mi se ay be ka sauver quoi ça ma trop be fo wallahi maliki kulubal bola abola Kasouge bola mais ani milliard ko kuma wara metu kuni bagar to wala ka kay milliard wara tatuguni ko milliard wara bala o kuma wesra la kana ni journaliste ko man parce que il y a 83 milliards encore o kuma bina ma te fora no o fond dina magaba mais o kuma yi cheni wa ne ta chena ko no parce que ngolo manda sebe ngam folo parce que kuma man no
ni mo tiɲɛ n'a ma kɛ tiɲɛ mɔgɔ bɛna ko nkalon tigɛ ni ye nkalon tɛ nkalon tigɛ donc comme a ko tiɲɛ n'a nkalon a fɔra ne ɲɛna de mais a tiɲɛ n'a nkalon ne bolo ma da kisɛ kan donc n tɛ se k'a fɔ mais ka tuba dɔw kɔni bɛ sira la ka na u bɛ ka na ne Bamakɔ ko papier dɔ b'u yɛrɛ fɛnɛ bolo ko bɛ taa fɔ miliyari 80 kɔ la ko Bakaricogola y'o fɛnɛ dun olu kun o nana u y'a fɔ dɛ ne b'u kɔnɔ n'u nana ni sɛbɛn ni sɛbɛn jɔlen b'u bolo ni wulibali don an b'a fɔ u fɛnɛ ka taa plainte déposer ni tiɲɛ tɛ ne tɛ n da don a la sabu ne tɛ fɛ ka n da don o fɛn na mais Fajara Kulubali o kɔni ye seere sabu an yɛrɛ y'a dɛmɛ ni a ka fɛn na hali pôle économique b'a wele tuma min na fɛn na a n'anw ye ɲɔgɔn ye an ye ɲɔgɔn accompagner k'o la kamalen in ye hɔrɔn ye ladiri don a tɛ nkalon tigɛ walayi n b'a tanu yan nɔ a tɛ nkalon tigɛ Bakaricogola bagara ma ko parce que ko a bɛ ka information di anw ma an ka plateforme ma k'a ni Bakaricogola bɛ ka fɔ ɲɔgɔn kɔ k'a licencier k'a gɛn ka bɔ baara la k'a ka baara tiɲɛ alors que directeur administratif financier c'est à dire wari bon ko b'ale de bolo Bakaricogola ye ko in ɲagami ɲagami cogo min na Fajara de kɛra sababu ye pôle économique sera ka information caman sɔrɔ fo ka taa se o ma donc an bɛ Fajara Kulubali an b'a fɔ yɛrɛ wolo don mais sɔgɔmada in na juge kɛlen ka Bakaricogola wele a yɛrɛ ka ɲɛɲini na ko laban na cogo di bon an ye information min sɔrɔ c'est pas comme ne tun t'a kɛnɛ kan mais information min fɔra an ɲɛna ko juge y'a fɛngɛ et que procureur ye bɛ ka demander ko réclusion criminelle c'est à dire que u bɛ ka bɔ wari suɲɛko la ka kɛ i n'a fɔ mɔgɔ faga ko don parce que Mali kɔnɔ ale ye miliyɔn 10 suɲɛ normalement état pénal de la donc procureur bɛ ka kasogo bɛ ka taa ni ko ye o sira de fɛ donc ko juge y'a différé o fɔra an ɲɛna mais ne ma se kɛnɛ kan fɔlɔ parce que ne ka ko cayara bi ni dugu jɛra ko juge y'a comme sinon an ka meeting bɛ yen ko juge y'a différé a fɔra an ɲɛna mais n tɛ se ka a wulibali d'i ma parce que a preuve ba tɛ n bolo mais en tout cas min fɔra an ye téléphone na ɲɛmaaba dɔ kɔni fɛ o ko ma ko ko juge y'a différé et que procureur bɛ ka dossier min préparé o ye san 25 kaso i tɛ bɔ min na san 25 kaso o tɛ bɔ min na o kuma o de fɔra an ɲɛna ko ka préparé mais a kisɛ tɛ n bolo parce que kuma fɔra an ye téléphone de la Clément ni yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn maliyɛnw de ɲɛ b'i la diɲɛ fantan naani bɛɛ fɛ Bakaricogola ka nin ko in an bɛɛ kamana ganna an ye de ka kumaw y'a la i yɛrɛ bɔra ka mun fɔ a tɛ tɛmɛ o kan nka maintenant kuma surunyana kuma laban jumɛn b'i bolo nin ko la ka ɲɛsin faamaw ma pour que nin n'a ɲɔgɔn ka caya zonbarabaw ka minɛ minnu bɛ ka fantanw joli min n'a sɔrɔ tiɲɛ don u ka minɛ u ka ɲɛngi u ni ɲɛngini min ka kan maa si kana bila tuguni ko sabula e fa ye président ye i mɔkɛ ye ministre ye i somɔgɔ de ambassadeur ye i ni mun ka kan jamana kɔnɔ i ka ɲangi o ka kɛ walasa dɔ ka bɔ kow la. Monsieur Ndiaye an bɛ kuma laban min fɔ dɔrɔn o ye minnu y'an ka avion wari suɲɛ a généraux n'a ministres e bɛ ka k'o fana minɛ mais Kasoge baara ba filanan min b'a bolo parce que semaine prochaine an bɛ taa n'an ka plainte y'a fɛ yen tuguni. Plainte wɛrɛ bɛ yen tugun wa? Awɔ plainte fila fo saba b'an bolo. Olu fana ye zonbaraba wɔɔrɔ ye. Ouais an bɛ taa avion ko in plainte déposer. Kasoge a ka mɔgɔw wele a k'u minɛ minnu taara avion tɛrɛmɛ minnu taara avion san minnu ka avion ka ɲi ka sɔrɔ a ma ɲi Kasoge k'u minɛ. A dalen b'a la a bɛ se k'olu minɛ. A bɛ fɛn minɛ min ka jugu n'o ye. A kɔrɔ Kasoge o kɔrɔ ye. Ne kɔni dalen bɛ kamalen na n'a tiɲɛna sini an b'a fɔ a tiɲɛna mais an bɛ yɔrɔ min na bi ne dan bɛ tiɲɛ na n dan bɛ Maliki la sabu an bɛ a kuma na a ye min fɔ an b'a dɔn an b'a dɔn bon a filɛ ka baara min kɛ fɛnɛ a n'a ye min fɔ o bɛɛ ye kelen donc an bɛ da la an ko dɔrɔn Mali ka segin maliyɛnw tigɛ a la banna donc avion ko affaire min bɛ yen sɔrɔso ka avion ko sini an b'a meeting an b'a kuma kɛ sini 14h mini o ye boulevard de l'Indépendance kan monument de l'Indépendance yɔrɔ la an b'a kuma kɛ o y'a kuma laban ye an bɛ taa plainte di Kasoge ma sisan k'a fɔ an bɛ mɔgɔ minnu accusé o filɛ nin ye a waati mɔgɔ min tun bɛ ministère la a waati mɔgɔ min tun bɛ sɔrɔsiw ka chef d'état-major fɛnw na an b'u bɛɛ tɔgɔ k'a kɔnɔ parce que pour que procureur ka se k'a fɛ f'i ka tɔgɔw k'a kɔnɔ an b'u tɔgɔ kɛ an ka plainte de dénonciation an ti accusé dɛ an b'i dénoncer de Kasoge de b'a ɲɛɲini sisan k'a dɔn min don a bɛ taa tigɛ de ka k'i bila kaso la n'an bɔr'o la an ka plainte filanan min bɛ yen o fana kɔfɛ o ye Mali députés ye. Députés information dɔ dira ma an b'o ka baara k'a kan assemblée nationale kɔnɔ miliyari 8 ani miliyɔn 100 miliyari 8 ani miliyɔn 100 o de suyɛna o fana suyɛna commission minnu bɛ yen n'o wari kan ka d'olu ma o fana suyɛna olu kun donc o dossier fana dira ma donc an bɛna taa ka taa au cour de justice la pour que u ka demande kɛ an bɛ taa procureur fana fɛ yen Kasoge kelen procureur anti corruption ani au cour de justice la ne yɛrɛ bɔra yen kunu au cour de justice la ne yɛrɛ bɔra yen kunu donc an bɛ taa ka taa dossier déposé pour que député minnu bɛ yen n'a olu y'a miliyari 8 ni miliyɔn 100 suyɛn u ka immunité b'u kan an b'u minɛ k'u don kaso la u kana na ka wari a sabanan
Clément Tari, il y a un collègue de Foloa, il y a un Ataïroja. Il va pas là-bas. Il va ne jigi dalba la les gars. On va boni koli. On va boni koli. Il damir la koli. Parce que nous moi on est. On va boni koli. Ah, amiko. Ni dalme ala la ni ka baraka ci ka ko boni fembe. Oui, ci. On va boni fembe. E bi ne jigi dalme maillon les gars, ne jigi dalme te fuila. Ala ni maillon. To Muhammad sikati ko le. C'était mon cas. Il faut que là-bas il mène. Là-bas. Oye dossier wala drama tukuni. Nanga soro subita mali chama chala motimala. Anuta mali norla. Uta ube bilasirali min kɛ n'o ye entreprise ni mɔgɔ minnu ta walasa babagaju kana na bin kan u b'a fɔ ko prime de cortège o prime de cortège a fɔra ɲɛna ko o fɛnɛ wari n'o bɛ di sɔrɔsiw ma n'u bɛ sauter mine sanfɛ u bɛ sa cogo don marifaw bɛ ci la o wari min bɛ di ko o di sɔrɔsiw ma k'o fɛnɛ wari détourné la ko ka ɲɛmɔgɔ dɔ fɛ a tɔgɔ in de bɛ bɔ n kɔnɔ jamu de ye Sisoko ye mais en tout cas a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ mais a jamu ye Sisoko ye. Bon, maintenant, on fait le dossier Bangolo, on va aller au CSC. Mais oui, Bangolo, prévu Bangolo, nous disons, madame, quand on a enquête, quand il boulangerie flada, il boulangerie flada, colonel Lou, on t'a dit colonel puisque la boulangerie flada, c'était Mali colonel Chi. Allez, banque de son major du là, parce qu'il savoir qui permettait que boulangerie flada du là. Donc, on a dit qu'on enquête, nous faisons là, nous faisons pour le faire. À cause de la signe, on va pas faire une boulot comme ça. Mais il y a un dossier Bangolo avec dossier Tango parce qu'on a mis la barre de là. L'eau barre bana sans qui m'ont provoqué Malikona. Oui. Aïe barre que assez amdalay. Bako Tigoroni. Golfou. Assez Sutibaya. Mali Mougo fonctionnel FFB. Il y a administration barakala, il y a douane barakala, il y a sous-souri. Villa FFB a bel essence. À la sera qu'un demain. Un demain, pourquoi un demain? Toi, avec la gardien drone et un demain. Quand ça, il y a un barrage de la là. Aha, est-ce que monsieur Kato avait parlé de la ville là? Moi, je suis allez garder 15 ans de l'année, ma barala. Un peu sauf photo là. Quand tu te recevais, avec Baram n'a pas reçu, avec Possum n'a pas reçu. Un peu clair au recensement. Pas que tu grognes, assez, Amdalay, Golfou, Ani Sutuba, assez. Un peu quand au bel recensé, son avec la base à Baratomania. Nankla, moi, dit toi, ira. À d'ici qu'on a là. Ko e de sojo million pi woro ka so le sawati wa kime ko e de sojo million keme sawati million go am ta be di procureur ma ka ta di o clé la mun binoma ka ta di procureur anti corruption ma ka sugema ka fo aywa so mi me nunu mobile mbablo veuti mbablo fe mbablo on ma fo nga ya hwere on ni sigara la ya sigese ka wole ka sigese na ma sika plevu di ka do ka so le ka so na le ka la ngebi ga pe ga wa de jama ma amoni barala so ni sa amna ka barala mali be jassa Mali bi jasi sa. O de y'an ka laɲini. Donc n'an tilal'o la, an b'o baara kɔnɔna la, an ka baara filanan min bɛ kɛrɛfɛ joona joona n'an b'o fɔ Maliɲɛnw ye. O ye an ka jalabatigi minnu bɛ yen. An bɛ fɛ danaya ka don Maliɲɛnw n'u ka sɔrɔsiw cɛ. Ni sɔrɔsi fɛn fɛn bɛ yen, n'i bɛ essence feere la, n'i bɛ dugukolo feere la, ni station de b'i bolo, n'a sɔrɔ boulangerie b'i bolo, an bɛ ka o fana bɛɛ essence. Sɔrɔsiw. Awɔ dɔw bɛ yen. An n'ale olu ta bɔ a la. A tɛ bɔ a la dɛ. Olu tɛ kulonkɛ dɔn dɛ. Ne de bɛ kulonkɛ la. An tɛ bɔ kulonkɛ la o. Donc an bɛ sɔrɔsi dɔn min bɛ taa kɛlɛ kɛ. An bɛ sɔrɔsi dɔn min bɛ taa fɛɛrɛ kɛ k'an kisi. An tɛ sɔrɔsi commerçant ninnu. An t'a dɔn ko sɔrɔsi jala bɛ don k'i t'i sigi climatisé. Donc o man ka kɛ. O ta suɲɛ. Sariya y'a kɔn. Sariya y'a kɔn. N'i y'a kɛ i ye vagabond de. I ye vagabond de. I ye bandit de. Donc an ka baara dɔ b'o fɛnɛ kan. K'o fɛnɛ sɛgɛsɛgɛ. An t'a fɔ i y'a suɲɛ dɛ. An b'a fɔ dɔrɔn k'i wele jugement na tribunal la procureur k'i ɲininka ayiwa a fɔra ɲɛna k'a fɔ ko nin b'i bolo nin b'i bolo nin b'i bolo a wulibali filɛ nin ye an yɛrɛ enquête kɛ ka taa sɔrɔ tiɲɛ don e y'a bɔ min i y'a sɔrɔ cogo jumɛn jɔnni y'a d'i ma i y'a sɔrɔ kuma jumɛn sabu i sara wari tɛ tɛmɛ nin kan e bɛ se ka nin sɔrɔ cogo di e bɛ so min kɔnɔ a so filɛ nin ye a fɔra k'e den bɛ boli nin mobili kɔnɔ e den bɛ nin mobili boli cogo di e den bɛ se ka nin sɔrɔ cogo hali n'i ko ko ne ka jamana wari min dira ne ma ko n k'o kɛ ka n ka baara kɛ n'o de don mobili la k'a di den ma yɔrɔ o ye fɛnɛ ŋanamu dɔ de ye i bɛ taa kaso kɛ donc an bɛ nin baara in la Mali kɔnɔ an mago bɛ Maliɲɛnw k'an dɛmɛ an bɛ fɛ Maliɲɛnw k'an bilasira an bɛ fɛ Maliɲɛnw ka fara kan an ka kɛlɛ kɛ walasa an denw n'a mɔdenw sini ma sini kɛnɛ ma u k'a fɔ ko don dɔ tɛmɛna olu fa n'u baw u ye ko dɔ kɛ Mali ko la don dɔ la n'i ko Maliɲɛn ma ko yuguyugu a b'a f'i ye ne t'a dɔn nin ye kuma min ye sabu an wolola nin kuma in tɛ fɔ Mali kɔnɔ bilen i n'a fɔ an ka bamanankan kɔrɔba dɔ bɛ yen ni ne ko i ma sisan ko dunde e t'a dɔn dunde ye fɛn min ye dunde ye buteli de e b'a fɔ sisan ko buteli e b'a fɔ buteli mais bamanankan na dunde de don bon comme e t'a dɔn dunde don ni ne ko i ma e b'a fɔ koko e b'a fɔ ko dɛnɛn o bamanankan minnu tɛmɛna fɔlɔ fɔlɔ n'an t'o fɔ bilen don la fo yuguyugu fɛnɛ ka don langage kɔnɔ
a tɛ fɔ bilen parce que a bɔra jogo la an bɛ Mali ko ka jɛ Ndiaye n bɛ lawuru d'i ma ka lawuru di maliyɛnw ma an ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn an bɛ Mali ko ka jɛ faama lankolon foyi tɛ manamanakan fɔ an ye bilen ka manamana ko kana bilen an tɛ sɔn sabu an de ka ca an de b'i sigi wa an de b'i wuli wallahi to bɛ ka sara ala ka tanga k'aw ye an bɛ dugawu k'aw yɛrɛ ala ka si ani kɛnɛya di aw ma a fasojo kɛlɛ mun an bɛɛ de b'a la maliyɛnw a yɛrɛ bɔra ka professeur Clément ka kuma lamɛn a ye mun fɔ a tɛ tɛmɛ nin kan Bakari Togola ale de welelen don an y'o de fɔ de kunun fɔ bi a bɛ faamaw bolo u bɛ ka kow ɲɛɲini ko nin y'a bannen de ye pewu ko zunbaraba fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ maliyɛnw joli min k'an ka miliyariw dun cogo min y'u ja ko nin y'o bannen ye ne y'o de fɔ n ka kuma na ni yurugu kɛlɛla ka bɔ jamana in kɔnɔ pewu walayi jamana in bɛ ja an b'o de wulikajɔ la maliyɛnw o wulikajɔ tɛ ɲɛ ni duwawu ni barika tɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma jamana in ye anw de ta ye ni jamana in jara a bɛ fɔ ko maliyɛnw ka jamana in o de bɛ fɔ an fana k'a to mɔgɔ wɛrɛw ka ɲɛbɔ an ka jamana fɛ ten o wulikajɔw bɛ sabati ta de ka yurugu kɛlɛ pewu ka bɔ jamana kɔnɔ bɛn kana kɛ maa si kan mun y'a ta o ka wuli o ka ɲangi delilu ka dabila professeur y'a fɔ cogo min na ko les familles fondatrices de Bamako aw b'aw ka wulikajɔw la a ma fɔ k'a t'o kɛ dɛ an ka bonya b'aw kan ni nin fɛn fɛn taara ko sariya baarakɛlaw wele k'u kan ka ɲangi a ye u to yen nin ko in baara in ka kɛ an ka don tile wɛrɛ la jamana in kɔnɔ tugun jeli minnu fana bɛ yen ko wulikajɔ ye deli ye o ka ɲi o ye ko ɲuman ye mais sonyɛli minnu kɛra wulikajɔ minnu kɛra k'a lajɛ ka maliyɛnw joli min cogo wɛrɛw la a y'a to fanga baarakɛlaw k'u ka fanga baara kɛ anw ka kule ni Mali wɛrɛ ye professeur y'a fɔ cogo min na yurugu tɔgɔ ka kɛ kɔrɔlen ye an kana tɔgɔ yɛrɛ dɔn an den minnu min na u ka kuma in mɛn yurugu de ye mun ye yurugu ye mun ye o y'a sɔrɔ yurugu banna pewu wa Mali jara o de y'an ka laɲini an bɛ foli bila bɛɛ ye wa ne fana ka kuma latigɛla hali bi professeur n fana wulilen don hali bi Bukadari Doumbia ale ye DNCC directeur du commerce et de la concurrence au Mali an fana kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ a la n'an ye ko ko mɛn a ka ko la an y'a mɛn ko malo dɔw bɛ ka don dogo la sɛ dɔw tun bɛ yen o kuma la ka don ni sɛw ye frauduleusement o bɛ ka don n'a ye sariya kɛmɛ ka mun ɲɛ. e yɛrɛ ni sɛ ko in malo ko in fɔ a ye ɲɛfɔ ne m'a faamu. an bɛ sɛ dɔ de tun bɛ don Mali kɔnɔ yan sɛ in an ye wulikajɔ kɛ kunun u y'a bɛɛ tunun tile 2 kɔnɔ. an bɛ sɛ min ɲimi ɲɔgɔn na. u bɛ bɔ ni sɛ in ye kɔfɛla de la Argentine ni Thaïlande ni kiritikarataw dugu kiritikarataw bɛ bɔ n'a ye dugu damadɔ de bɛ yen minnu ɲɛ bɛ ka yamaruya fɔ k'a fɔ ko sɛ ninnu kana dugu ka dugu kɔnɔ Burkina b'o la Côte d'Ivoire b'o la Benin b'o la Mali fana b'o la anw ka sariya baarakɛlaw arrêté interministériel de bɔra waati y'a sɔrɔ directeur kɔrɔ minnu bɛ yen nɔ kɔrɔlen directeur c'est à dire direction du commerce la olu ye o arrêté interministériel bɔ k'a bila ka taa police ni gendarmerie la ko sɛ in n'a bɛ don u tɛ fɛ a ka don grippe aviaire waati y'a sɔrɔ sɛ bana bɔlen don ko k'a dabila a filanan ye mun ye an ka jeunes minnu bɛ yen k'u bɛ aviculture kɛ k'a lajɛ ka sɛ maraw kɛ olu ka se ka nafa sɔrɔ a la donc ko sɛ mun bɔ kɔfɛla la a ka jɔ pewu sabula interdiction relative bɛ yen absolue bɛ yen relative n'i ma fili i b'o kɔrɔ dɔn o y'a ye fɛn mun bɛ yen ko sɛbɛn t'a la o ye wagati la ko a ma yamaruya jamana fɛ mais sɛko in k'a ti interdiction relative la dɛ a bɛ absolue de la o kɔrɔ a man ka kɛ fiyewu drogue de don n'i donna n'a ye n'i y'a ye n'i bolo jamana kɔnɔ a bɛ n'a fɔ drogue de b'i bolo hali ka mɔgɔ faga kusa n'a ye jamana kɛmɛ k'o sariya de bɔ donc ni maa min m'o bato e bɛ jate jamana jugu fɛ. n bɛ fɛ ka min f'i ye Ndiaye y'an lamɛnbagaw k'a faamu interdiction absolue a juguyalen bɛ ka se yɔrɔ dɔ la parce que hali crime ka mɔgɔ faga o tɛ interdiction absolue a tɛ sariya si kɔnɔ k'a fɔra k'i kana mɔgɔ faga a fɔra de ko ni mɔgɔ faga ko i bɛ ɲangi a tɛ fɔ i kana mɔgɔ faga sariya m'a fɔ mɔgɔ kana mɔgɔ faga dɛ sariya ko ni mɔgɔ faga i bɛ ɲangi mais ni sariya ko ko interdiction absolue o ka jugu ni mɔgɔ faga ye sabu kɔrɔ de ye ko i kana kɛ yɛrɛ n'i y'a kɛ a ka jugu ni mɔgɔ faga ye. walahi bon ninnu bɛ ka deli o sɛ de ye o de kɛra sababu ye donc an kɛn bɛ ka wulikajɔ de k'o fana na tugun an y'a mɛn ko malo ko dɔ fana b'u ka ko in bolo kɔnɔ la malo mun n'a kan ka don jamana kɔnɔ nka a kan ka di jagokɛla dɔ de ma mun kan ka feere sugu kɔnɔ mais o kɛn bɛ ka mɔgɔ damadɔ de suganti maa minnu bɛ yen k'u bɛ taa miliyɔn suuru kan n'olu y'olu poche kɔnɔ fatɔ olu fana malo d'u kan olu fana ka se ka wari caman sɔrɔ malo in kɔnɔ jamana in a bɛ diya dɛ professeur i y'a fɔ cogo min na an bɛɛ k'an tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw cɛ in tɔgɔ de ko Bukadari Doumbia Bukadari tɔgɔ in de y'o ye an kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ wa Bukadari tulo b'an na an sigi bɛ a tulo b'an na n ko bɛ ka wari de cɛ ta k'a sɔrɔ cɛ in filɛ nin ye hali n'a ma yuruguyurugu kɛ a ka nafolo dɔrɔn bɛ se k'a balo yanni a ka saya cɛ mais u ka sira foyi t'o la olu ka miliyari sɔrɔ bɛɛ ka sa bilahi nka an bɛ wulikajɔ kɛ nin ko in na an t'a dabila an b'a sama fo ka se a dan na maliyɛnw ne yɛrɛ bɔra kun bɛɛ ka dugawu kɛ jamana ye ne bɔra kun yɔrɔ dɔ la o ye ne wele ko an ka plainte ko nin labɛn k'an ka to la walasa an ka zo minɛ ne bɔra dɔrɔn dɔ ye ne kɔri ko min y'i wele ko ka plainte ko to la non k'a hali sɔgɔmada k'a ye miliyɔn 6 bɔ kɛsu kɔnɔ ko k'o da sunkuru ma k'o taara Maro. i y'a ye miliyɔn 6 k'o da sunkuru ma. awɔ mais o de bɛ ka ne wele ko k'an ka yugujugu ko in an ka to la a fɛ
Mali zumba au cabinet parce que Mali qu'on faut Mali gadiadi ne ta ngo so ko horom so shweli ke ja so wada fa tel ma mi don woro ko 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 quoi morola ali ne ba wulu ni menga so ne ko fi o kina ko ta ne wala ngo ga ko shwe tellement que abi traumatisé wallahi ala ka ko ke here malo ngana so ko blena odo an tega fara ɲɔgɔn dɔrɔn ka wuli mo kana sramplier mo kana so vraiment merci beaucoup à toutes et à tous an bɛ dugawu kɛ jamana ye ala ka waati wɛrɛ yira an na n'an bɔra kunnafoni wɛrɛ kalama an bɛ na an b'o ɲɛfɔ aw ye en temps réel ala ka Mali diya mais ni mɔgɔ min ko k'a bɛ sɔsɔli kɛ baga tugola ko ni fɛnw na n bɛna papier bɛɛ di aw ma sisan a y'a bɛɛ ci an ma an b'a bɛɛ bila bɛɛ b'a ye pour que ni mɔgɔ min parce que maliyɛn ka ko minɛtɔw ka ca jamana kɔnɔ dɔw fana bɛ se ka taa minɛtɔ warini minɛ professeur ye nin fɔ n tɛ tiɲɛ ja ye nin fɔ n tɛ tiɲɛ ouverture média o bɛ nkalon tigɛ la ɔ sisan n ye fɛn fɛn fɔ a preuve ni a lettre ni fɛnw n b'a bɛɛ ci aw ma mail kɔnɔ a b'a mara yen ni min ye sɔsɔli kɛ a b'a fɔ ko ka na aw ka siège la a b'a bɔ a b'a sigi kɛrɛfɛlanin dɔ la climatiseur kɔrɔ a k'a kalan n'a y'a kalan a b'a fɔ a bɛ caméra a b'a sigi a ka caméra ba ninnu ɲɛkɔrɔ k'a fɔ k'a k'a ɲɛfɔ a banna o ye sɔsɔli bannen o ye sɔsɔli bannen n'o ye dɔw bɛ olu tɛ da ko la ayi an bɛ se ka taa ɲɔgɔn nin Facebook kan e man ɲi e don tɛ bɔ ta mais n'an ye min fɔ an bɛ fɛ k'an sɔsɔ an ka kuma kisɛ kan o tɛ se ka sɔsɔ donc n bɛ preuve bɛɛ d'aw ma o bɛ diya n n ye ye fɛn fɛn fɔ a ye sisan n b'a bɛɛ preuve d'aw ma o bɛ diya n ye kosɛbɛ merci beaucoup maliyɛnw ala ka su hɛrɛ ko ɲuman d'an ma merci.